Proxima Centauri b je najbliža egzoplaneta za koju znamo danas i udaljena je od Zemlje 4,24 svetlosne godine ili neverovatnih 40 triliona kilometara. Međutim, uprkos naizgled nepremostivom izazovu, postoje koncepti misija koje bi mogle posjetiti ovaj daleki svet i koje bi nam vratile prve fotografije egzoplanete izbliza. Dobrodošli na kanal posvećen nauci i astronomiji, gravitacioni manevar. U ovom videu govorit ću o konceptu svemirske misije ka egzoplaneti Proxima b i vidjet ćemo na koji način možemo savladati ovaj tehnološki izazov. Ne moram da posebno ističem činjenicu da je svemir ogroman i da su udaljenosti među zvezdama zaista astronomske, pošto to svi znate, ali ako zastaramo za trenutak i stvarno se udubimo u detalje, stvari često deluju beznadežne, posebno s aspekta perspektive za ljudsko istraživanje udaljenih zvezda. Voyager 1 je najdalja svemirska sonda koju smo ikada poslali u svemir i koja neverovatno i dalje funkcioniše 47 godina nakon lanciranja i u momentu pravljenja ovog videa Voyager 1 je udaljen od Zemlje impresivnih 24 milijarde 970 miliona kilometara, što znači da čak i svetlosti, koja je najbrža stvar u univerzumu, treba preko 23 časa da stigne od Zemlje do njega. Cifra od preko 24 milijardi kilometara je apsolutno nepojmljiva za naš um i razmere svakodnevnog života, ali čak i ova udaljenost je ništa u odnosu na udaljenost najbližeg zvezdanog sistema Proxima Centauri, koji je udaljen 1550 puta dalje, što znači da bi Voyageru 1 trebalo 70.000 godina da stigne do najbliže zvezde, a što je prosto neverovatno. Najbrža svemirska sonda u istoriji je Parker solarna sonda, koja je nedavno postavila novi rekord u brzini od 690.000 km/h. Međutim, čak i kada bi se ona ovom brzinom kretala ka Proxima Centauri sistemu, stigla bi tek za 6.635 godina, što je duže od celokupne istorije civilizacije na Zemlji. Uzimajući ove podatke u obzir i današnju tehnologiju, deluje da čovečanstvo nikada neće uspeti da poseti druge zvezde u razumnom vremenskom roku, naročito ne u okviru prosječnog ljudskog života, a glavni problem sa kojim se suočavamo kada pokušavamo da nađemo rešenje je to da je neophodna količina energije jednostavno prevelika za hemijsku raketnu propulziju. Naravno, postoje futuristički koncepti koji pokušavaju da reše problem energije koristeći druge metode propulzije, o čemu sam prije nekoliko godina napravio video, ali zajedničko za sve hipotetičke koncepte je to da je najbolje minimizirati masu koju pokušavamo da pošaljemo ka zvezdama, jer na taj način možemo smanjiti vreme putovanja. Ljudska posada je stoga nepovoljna za ovakvu misiju, posebno s aspekta neophodne mase, što iskreno rečeno i nije naša krivica, već sama činjenica da smo biološki organizmi koji zahtevaju neophodne uslove za samo postojanje, poput atmosfere za disanje, vode za piće ili hrane za preživljavanje, ali je i veoma važan faktor psihologija i neophodna minimalna količina prostora za normalne životne aktivnosti. Međutim, ukoliko promenimo fokus sa potrebe da baš ljudi posete druge zvezde, kako stoje stvari sa robotskim sondama? Da li bi bilo izvodljivo poslati svemirske sonde ka Proxima b koristeći projekcije razvoja današnje tehnologije i kako bi uopšte izgledao koncept takve misije? Odgovor na ovaj izazov je nešto sa čim se bavi projekat poznatiji kao Breakthrough Starshot ruskog milijardera Yuri Millera, koji ima za cilj posetu Proxima Centauri b egzoplanete putem minijaturnih svemirskih sondi, pogonjenih solarnim jedrima i moćnim laserima sa Zemlje, a koje bi omogućile jednosmernu misiju u trajanju od samo 20 godina. U ovom videu fokusirat ću se na koncept misije koji je detaljnije obrađen u naučnom radu grupe astronoma predvođenih Marshallom Eubanksom, a koji nosi naziv Swarming Proxima Centauri i koji je prošle godine odobren za prvu fazu razrade od NASA-inog programa za razvoj naprednih i inovativnih koncepata u svemirskim istraživanjima, odnosno NIAC. Pre nego što se pozabavimo samom temom naučnog rada, koji se velikim delom zasniva na ograničenjima koje je postavila Breakthrough Starshot inicijativa, mislim da je dobro istaći koje su to tačno ograničenja i zašto su ona uopšte postavljena. Kako bi poslali misiju ka Proxima b za razumno vreme koje se meri decenijama umjesto hiljadama godina, neophodno je obezbediti da se sonda kreće veoma brzo, tačnije u brzinama izraženim u procentima brzine svetlosti, a što zahteva neverovatnu količinu energije koje je trenutno jedino moguće izvesti putem veoma lakih solarnih jedara i moćnih lasera. Iz tog razloga postavljena su ograničenja za masu same svemirske sonde na samo par grama, što znači da se unutar te mase moraju naći naučni instrumenti kao i čitav energetski i komunikacioni sistem,
a sonda bi bila tako reći pogurana putem moćnih lasera sa Zemlje sa ukupnom snagom od 100 gigavata, što je poređenja radi 8 puta više nego celokupna instalisana snaga svih energetskih postrojenja u Srbiji. Naravno, ovi laseri bi funkcionisali u intervalima od samo par minuta po ciklusu paljenja, ali bi obezbedili neophodno ubrzanje minijaturnih svemirskih sondi do čak 20% brzine svetlosti, a što bi omogućilo vreme putovanja do Proxima B za samo 20 godina. Naučni rad Swarming Proxima Centauri konkretno se fokusira na sam dizajn svemirskih sondi koje bi u vidu roja posjetile najbližu egzoplanetu i pružile bi nam znatno bolje i kvalitetnije podatke tokom misije nego koncepti slanja jedne sonde, uprkos brojnim zanimljivim izazovima o kojima ću sada govoriti. Prva i logična pretpostavka autora je da ukoliko već ulažemo novac u izgradnju ogromnih laserskih postrojenja na Zemlji za svrhu lansiranja misija širom sunčevog sistema i ka drugim zvezdama, ekonomski je isplativo da umjesto lansiranja samo jedne sonde lansiramo njih 100 ili par hiljada, i to iz nekoliko razloga. Prvi razlog je što bi sa lansiranjem više minijaturnih sondi obezbedili uspeh misije ka Proxima Centauri, čak i u slučaju da dođe do nepredviđenih uništenja pojedinačnih sondi, bilo s udarom sa česticama prašine tokom međuzvezdanog putovanja, bilo usled otkazivanja samih sondi usled tehničkih problema. Drugi razlog koji je primarni fokus naučnog rada je prednost većeg potencijala naučnog istraživanja i komunikacije podataka nazad na Zemlju ukoliko imamo roj sondi koje sinhronizovano i istovremeno vrše posmatranja, jer kao što ćete vidjeti, tehnološki izazovi koje trebamo premostiti su zaista ogromni. Dakle, ograničenja rada su sljedeća. Ukupna masa sonde mora biti manja od 3,6 grama, brzina putovanja iznosi 20% brzine svetlosti, debljina solarnog jedra mora biti manja od 200 nanometara i prečnik jedra iznosi 4,1 metar. Za početak, pretpostavimo da se stotine ili hiljada ovakvih sondi već nalaze u svemiru i da su pozicionirane u geostacionarnoj orbiti gdje su u fiksnoj poziciji iznad određenog dela Zemlje. Džinovsko postrojenje lasera snage 100 gigavata u intervalima paljenja od 9 minuta poguralo bi grupu sondi do 20% brzine svetlosti za veoma kratko vreme pod ubrzanjem od čak 10.000 G, nakon čega bi sonde pravolinijski krstarile ka Proxima Centauri B. U zavisnosti od odabranog tempa lansiranja, talas za talasom sondi bi bio ubrzavan jedan za drugim sa mogućim razmakom od jednog dana, ali sa ciljem da se sonde sustignu na otprilike pola puta do Proxima Centauri, odnosno do nekih 2,3 svetlosne godine od Zemlje, i to na način što bi sonde koje su ubrzane kasnije imale malo veću brzinu od ranijih lansiranja. Sonde bi imale mogućnost promjene smjera kretanja i usporenja, menjanjem orijentacije solarnog jedra i koristeći trenje sa česticama gasa u međuzvezdanom prostoru, što bi omogućilo stvaranje formacije ili roja sačinjenog od pojedinačnih sondi koji bi ukupno imao širinu od preko 100.000 km sa prosječnom udaljenošću od nekih 5.000 km između pojedinačnih sondi. 20 godina kasnije, tokom samog proleta pored egzoplanete Proxima B, zbog relativne udaljenosti sondi u roju, izvesno je da će se makar jedna sonda sudariti sa planetom, a što bi omogućilo zanimljiva naučna posmatranja poput spektroskopske analize i samog utvrđivanja da li planeta ima atmosferu ili površinu, a druge sonde u roju bi detektovale ovaj događaj iz raznih uglova. Još jedna prednost roja sondi je mogućnost zajedničkog obrađivanja podataka u realnom vremenu, što je od ključnog značaja imajući u vidu da bi bilo kojoj komandi sa Zemlje bilo potrebno više od 4 godine da uopšte stigne do sondi, tako da je autonomija sondi kritičan faktor predložene misije. U roju, sonde bi laserskom međusobnom komunikacijom održavale formaciju koja je od ključnog značaja prilikom samog proleta pored Proxima Centauri B, ali i nakon toga, jer bi nakon prikupljanja podataka sve sonde istovremeno godinu dana slale signal nazad ka Zemlji, a taj signal mora biti u fazi kako bi ga detektori na Zemlji uopšte zabeležili sa tako ogromne udaljenosti. Ovo je bilo ukratko objašnjenje predložene misije, a sada ćemo da zaronimo u sočne detalje, jer upravo tu leži razlog zašto sam lično fasciniran ovim konceptom. Prvo, minijaturizacija komponenti nije nešto što bi trebalo da začudi bilo koga od nas, jer svi imamo računara u džepu u vidu mobilnih telefona, međutim, izazov minijaturizacije sa kojim se suočavaju inženjeri koji su razvijali ovaj koncept je prilično impresivan. Podsjetit ću vas da je čitava masa pojedinačne svemirske sonde u ovom konceptu samo 3,6 grama, što je otprilike 2 lista papira ili jedna spajalica,
a pritom zamislite sondu prečnika 4,1 metar i sama ta ideja mi je gotovo nezamisliva, a još nismo ni započeli temu naučnih instrumenata, energetskog sistema i komunikacionog sistema. U 3,6 grama, koje je teško zamisliti za samo solarno jedro kao konstrukciju sonde, treba uklopiti kameru, laser za komunikaciju, mehanizme za upravljanje orijentacijom sonde, bateriju za snabdevanje instrumenata i lasera, kao i štitnik instrumenata za sam prolazak kroz međuzvezdani prostor brzinom od 20% brzine svetlosti. Međutim, koliko god impresivno deluje ovaj izazov, postoje koncepti i tehnologije koji ispunjavaju ove izuzetno ograničavajuće uslove ili su makar u procesu razvoja i izvesno je da ćemo ih imati za par decenija. Na primjer, počnimo od same strukture solarnog jedra koje ujedno čini strukturu sonde i tu su predloženi inovativni materijali poput aerografita koji ima interesantnu unutrašnju strukturu sačinjenu od tetrapodnih formacija kao skelet za polaganje slojeva grafita, što omogućava stvaranje materijala debljine između 10 i 100 nanometara, što je 1000 puta tanje od vlasi kose. Iako ovo solarno jedro ima prečnik od 4,1 metar, nije nam toliko važna strukturna jačina diska koji sačinjava telo sonde, pre svega jer se nalazimo u svemiru i u takozvanoj nultoj gravitaciji, tako da ova izuzetna tankoća omogućava jako dobru osnovu za druge instrumente i opremu neophodnu za samu misiju. Glavni i jedini naučni instrument ovakve sonde, odnosno optička i spektrografska kamera, nalazi se na jednoj strani jedra i to su kamere sa prstenastim otvorom blende i dizajnom koji je poznatiji kao presavijena optika, a koja omogućava slične karakteristike kao klasični teleskopi, ali sa izuzetno tankim profilom. Prečnik otvora blende iznosio bi 250 mm i svetlost bi u kameru ulazila kroz ovaj prstenasti otvor, a zatim bi metamaterijalima sa svojstvom ogledala bila reflektovana ka senzoru u centru, a ova ogledala su dizajnirana tako da omogućavaju difrakcijsko rasejanje svetla, što će omogućiti i spektroskopiju egzoplanete Proxima b. Objedinjeni podaci sa ovih kamera u roju omogućit će sjajnu rezoluciju površine od 20 do 60 metara po pikselu sa prosječne udaljenosti od 10.000 km, a jedan od glavnih tehnoloških izazova je sprečavanje pomućenja slike usled ogromne brzine proleta sonde, koji će bukvalno trajati samo nekoliko desetina sekundi, što stvara dosta problema. Tokom proleta, sonda će prelaziti 60 metara za 1 mikrosekundu, što znači da duže vremena ekspozicije neophodnih za fotografisanje, na primjer 20 milisekundi, koliko je izračunato da bi bilo optimalno zbog osvetljenosti egzoplanete, nije moguće izvesti odjednom, jer bi slika bila mutna usled brzo kretanja sonde. Kako bi se rešio ovaj problem, kamere će imati ekspoziciju od 1 mikrosekunde, što nije samo po sebi dovoljno za dobru ekspoziciju, ali se to može rešiti algoritmom poznatijim kao TDI ili vremensko odvojena integracija, kakav na primjer koristi orbiter Juno koji istražuje Jupiter, a koji omogućava slaganje kratkih ekspozicija uz korigovanje pomeranja piksela kako bi se dobio kvalitetan rezultat i izbeglo zamućenje. Također je potrebno korigovati i talasne dužine kako bi dobili fotografiju u boji, jer kretanje relativističkim brzinama dovodi do Doppler pomeranja svetla, ali to je moguće rešiti korišćenjem drugog algoritma poznatijeg kao VTI, a koji koriguje integraciju u zavisnosti od relativne brzine sonde i mete. Slična arhitektura optike koristit će se i za laserski instrument za samu komunikaciju sa Zemljom i slanje podataka, a cilj je da ceo roj istovremeno pošalje signal ka Zemlji kako bi on uopšte mogao biti detektovan, imajući u vidu ogromnu udaljenost, ali i energetska ograničenja individualnih lasera, a to se mora obaviti sinhronizovano sa izuzetnom preciznošću. Na ivici sondi nalazit će se posebni optički instrumenti i laseri koji će omogućiti orijentaciju u prostoru u odnosu na druge sonde, kako bi se omogućilo formiranje samog roja sačinjenog od stotina ili hiljada pojedinačnih letelica, i ključno je da sonde moraju samostalno da se pronađu u prostoru i da koriguju putanju kako bi formirale strukturu roja. Kako bi sve ovo funkcionisalo tokom misije u trajanju od 20 godina, neophodno je obezbediti električnu energiju, a u radu se ističu brojni predlozi, od minijaturnih radioizotopskih termoelektričnih generatora pa do specijalnih kapacitatora koji mogu da skladište veliku količinu energije, ali su se naučnici opredelili za takozvane nuklearne baterije, odnosno sistem koji koristi beta raspad radioaktivnih izotopa za generisanje električne energije. Radioaktivni materijal u vidu stroncijuma 90 bio bi upakovan između slojeva poluprovodnika od silicijuma, što bi obezbedilo 10 mW energije tokom lansiranja i 4 mW tokom proleta pored Proxima b,
a u kombinaciji sa kapacitatorima čitava baterija bi imala oko 300 do 400 grama. Ova izuzetno mala količina energije po pojedinačnoj sondi dovoljna je za prikupljanje naučnih podataka i za osnovne funkcije računara poput komunikacije. Međutim, glavni izazov je energija neophodna za slanje podataka nazad na Zemlju sa dovoljnim intenzitetom kako bi signal uopšte mogao biti detektovan sa te udaljenosti. Prednost kod lasera je što ovakva komunikacija zahteva manje energije nego na primjer slanje radiosignala, jer je snop laserskog zraka uži i za razliku od radiosignala manje se energije gubi za talase koji će omašiti sunčev sistem i Zemlju. Mana kod ovog pristupa je što su uprkos upotrebi kapacitatora za pojačanje laserskih impulsa, signal pojedinačnih sondi previše slab da bi bio detektovan na Zemlji i stoga je neophodno da sve sonde istovremeno sa preciznošću od mikrosekunde pošalju identičan laserski impuls ka Zemlji i da dođe do konstruktivne interferencije signala po prijemu, a čak i tada se broj primljenih fotona meri u stotinama. Sonde bi stoga morale biti opremljene otpornom, a laganom elektronikom za kontrolu komunikacije i prikupljanja naučnih podataka, a ključni aspekt je minijaturizacija internog sata koji mora obezbediti veoma veliku preciznost operacija kako bi ROI funkcionisao kao jedna celina. Još jedan veoma važan aspekt je neophodnost kontrolisane orijentacije i usmeravanja individualnih sondi, pre svega jer kamere ne mogu da se samostalno usmeravaju ka meti, ali i zbog same arhitekture lansiranja u talasima, ali kako izvesti upravljanje sondama u prostoru sa ograničenjem ukupne mase od samo 3,6 grama. Jasno je da ne možemo koristiti raketne motore ili sličnu propulziju jer su jednostavno previše masivni, ali postoji zanimljiv predlog korišćenja takozvanih magnetorkera ili prostih namotaja provodnika koji generišu magnetno polje, a što omogućava pomeranje i samostalno usmeravanje sonde kroz reakciju u odnosu na pozadinska magnetna polja prisutna u međuzvezdanom prostoru, kao i kasnije tokom misije u zvezdanom sistemu Proxima Centauri. Pored ovog mehanizma, predloženo je da se sonde opreme malim krilcima koja mogu da se pomeraju izvan diska solarnog jedra, a koji bi funkcionisali kao mini kormila za upravljanje orijentacijom sonde u međuzvezdanom prostoru na sljedeći način. Pošto će se sonde kretati izuzetno brzo, otprilike 60.000 km u sekundi, čak i prolet kroz međuzvezdani vakum, koji nije sasvim prazan, već u proseku ima od 1 do 10 atoma po kubnom metru prostora, omogućit će dovoljno otpora da može da se promeni orijentacija samih sondi, pogotovo tokom dugog vremenskog perioda krstarenja koji će trajati 20 godina. Upravo ove čestice predstavljaju i glavnu opasnost za misiju, pre svega jer sonde imaju jako veliku kinetičku energiju uprkos maloj masi i čak i sudar sa individualnim atomima pri takvim brzinama dovešće do erozije materijala na sondama, a veće čestice će izvesno dovesti do potpunog uništenja određenog procenta sondi. Zato je predviđeno da se tokom međuzvezdanog krstarenja sonde orijentišu ivicom ka pravcu kretanja kako bi se maksimalno smanjio poprečni presek za potencijalne sudare, a vodeća ivica će biti ojačana slojem aerogela ispod kojeg će se nalaziti tanak sloj sačinjen od dijamanata kao dodatna zaštita. Pre bilo kakvog lansiranja sonde ka Proxima Centauri sistemu, astronomi će morati da precizno odrede poziciju egzoplanete Proxima b i da 8 godina pre lansiranja misije izračunaju narednih 300 orbita uz sve potencijalne uticaje drugih egzoplaneta u sistemu, pošto čak i malo odstupanje u izračunatoj poziciji može da znači milione kilometara odstupanja kada ROI proleti kroz ovaj zvezdani sistem. Još jedna stvar koja je od ključnog značaja je preciznije utvrđivanje same strukture oblaka prašine u međuzvezdanom prostoru između Sunca i Proxima Centauri, jer danas znamo da Sunce pripada jednom međuzvezdanom oblaku prašine, dok je Proxima u drugom. Ovo je važno jer varijacija u gustini oblaka u međuzvezdanom prostoru može da bude nedovoljna za uspešno formiranje roja, a prevelika gustina može da dovede do prevelike erozije i uništenja prevelikog broja sondi, što bi također ugrozilo formiranje roja. Sama misija bi dakle izgledala ovako. Tokom perioda od mjesec dana, laseri na Zemlji ukupne jačine 100 gigavata ispaljivaće grupe sondi sa tempom od 9 minuta, što će dovesti do sila ubrzanja od čak 10.000 G za svaku individualnu sondu, i taj proces će se ponavljati dok se ne pošalju sve sonde ka Proxima Centauri u vidu isprekidanog lanca. Prvi talas sondi će korigovati orijentaciju tokom leta kroz međuzvezdani prostor, kako bi blago usporio i kako bi dozvolio kasnijim talasima sondi da ga sustignu,
a cilj je da se čitav roj oformi u mrežu prečnika 100.000 km, gdje bi individualne sonde bile međusobno udaljene oko 5.000 km. 20 godina kasnije, roj će se približavati Proxima Centauri sistemu i planirano je da sonde prvo prolete pored zvezde Proxima Centauri i da se onda obavi bliski prolet pored egzoplanete, a to je odlučeno iz nekoliko razloga. Prvi razlog je orijentacija egzoplanete, tako da roj tokom proleta može da vidi terminator, odnosno liniju koja deli noć i dan na Proxima b, a što je važno jer se smatra da je egzoplaneta klimatski vezana za zvezdu, što znači da regija oko terminatora ima najpovoljnije uslove s aspekta nastanjivosti. Drugi razlog je to da ovakva orijentacija Proxima b pruža povoljne optičke uslove za fotografisanje dnevne strane koja će biti obasjana i vidljiva duže tokom prilaska roja, a pritom će zvezda Proxima Centauri biti iza sondi, tako da njena svetlost neće ometati fotografisanje. Međusobno rastojanje sondi u roju od 5.000 km znači da je izvesno da će makar jedna sonda pogoditi egzoplanetu, bilo atmosferu ili površinu, pošto je prečnik Proxima b otprilike kao Zemljin, a što će omogućiti spektroskopsku analizu eksplozije koja će biti iznenađujuće velika. Bez obzira što jedna sonda ima masu od samo 3,6 grama, ogromna brzina od 20% brzine svetlosti znači da će sudar izazvati eksploziju u rangu 22 kilotona TNT-a, a primjera radi nuklearna eksplozija u Hirošimi je imala jačinu od 15 kilotona, tako da će druge sonde u roju vrlo lako moći da detektuju ovaj događaj. Ovaj deo je pomalo škakljiv, jer ukoliko se ispostavi da postoji nekakav život na egzoplaneti, nije baš dobro da se upoznamo sa njim kroz ovakvu detonaciju. Zamislite samo obrnut slučaj da neka civilizacija izazove detonaciju na Zemlji, makar i slučajno, ali iskreno ne vidim kako bi izbegli takav scenario, imajući u vidu da nam je cilj da proletimo što bliže. Na ovoj animaciji, koja prikazuje kako bi prolet izgledao u realnom vremenu, vidimo da kamere imaju samo par sekundi da fotografišu površinu i prikupe što više podataka o dnevnoj strani i terminatoru, ali i o noćnoj strani koja možda pokazuje bioluminescenciju ili čak svetlost gradova ukoliko oni postoje, ali suština je da glavninu podataka moramo prikupiti za jako kratko vreme. Međutim, čak i nakon proleta možemo prikupiti korisne naučne podatke o spektroskopiji atmosfere i to koristeći laser sa Zemlje koji je lansirao roj kao pozadinsko osvetljenje Proxima b i njene atmosfere ukoliko ona postoji. Za ovakav poduhvat neophodno je da 4,24 godine pre proleta roja pored Proxima b ispalimo monohromatski laserski impuls ka njoj, a koji bi stigao tačno u momentu kada bi se roj nakon proleta okrenuo i posmatrao egzoplanetu sa mračne strane, a prednost je što bi tako omogućili jako dobru spektroskopiju atmosfere jer bi imali kontrolisanu pozadinsku svetlost koja prolazi kroz nju, a što je zaista fascinantno. Tokom narednih godinu dana nakon proleta, zadatak roja bi bio slanje naučnih podataka nazad na Zemlju i to bi radili tako što bi sve sonde sinhronizovano slale laserske impulse u fazi, a detektori na Zemlji bi probali da uoče ovaj slabašni signal sa ogromne udaljenosti. Na Zemlji je za potrebe misije planirana izgradnja teleskopskih detektora ukupne površine od kvadratnog kilometra, a čak i to bi omogućilo detekciju samo oko 700 fotona svetlosti od ukupno 10 na 19 fotona po impulsu koji roj pošalje, i to je jako izazovan zadatak, ali je tehnološki izvodljiv, što je ključna stvar. Laserski impuls koji će roj slati tokom godinu dana ka Zemlji bit će u ultraljubičastom delu spektra, iz razloga što je zvezda Proxima Centauri relativno tiha u ovom opsegu talasnih dužina, a što će omogućiti bolji odnos signala i šuma, a procenjuje se da će brzina prenosa podataka iznositi oko 1 kilobit u sekundi sa ukupnom količinom podataka od nekoliko desetina gigabajta, a što bi bilo jako impresivno sa tako velike udaljenosti. Primjera radi, sonda New Horizons je također slala podatke ka Zemlji oko godinu dana sličnim tempom od 1 do 2 kilobita u sekundi i vidjeli smo kakve dragocene fotografije i podatke smo na kraju dobili o Plutonu, tako da nešto ekvivalentno možemo očekivati i za Proxima b, a što je zaista neverovatna pomisao. Tehnologija neophodna za razvoj i izvršenje ovakve misije je nešto što je i dalje u procesu razvoja i ne trebamo očekivati da će se misija ka Proxima Centauri dogoditi u skorije vreme, ali ključno je to da svi aspekti tehnologije deluju izvodljivi i za sada nema očiglednih nepremostivih prepreka koje bi sprečile da izvedemo ovakvu misiju u narednih nekoliko decenija.
Ono što je posebno uzbudljivo kod razmatranja ovakvog koncepta jeste to što je on primjenjiv i za misije ka raznim metama u sunčevom sistemu, gdje bi na primjer mogli poslati misiju ka Sedni ili Erisu, do koje bi stigli za samo godinu ili dve, ili ukoliko konačno pronađemo planetu 9, za koju imamo intrigantne naznake postojanja u dalekom sunčevom sistemu, ovakva tehnologija bi bila jedini način da brzo stignemo do nje i da je istražimo. U svakom slučaju, nadam se da ćemo do kraja 21. veka uspjeti da realizujemo misiju ka Proxima Centauri B i da ćemo moći da uživamo u detaljnim fotografijama najbliže egzoplanete, a ko zna, možda će nam te fotografije pokazati da je Proxima B nastanjen svet gdje je život pronašao način da se održi i razvija. I zar ne bi bilo sjajno da ta biosfera pozira za fotografiju prvim komšijama koje su došle u posetu iz drugog zvezdanog sistema? Hvala vam što ste gledali ovaj video i nadam se da ste uživali. Ukoliko želite da podržite kanal, postanite član i kliknite na dugme hvala ispod videa za jednokratnu donaciju, a svakako ostavite like i prijavite se na kanal kako ne biste propustili sljedeći video. Veliki pozdrav i vidimo se u sljedećem videu.